ఓం శ్రీ ఇంద్రకృతమహాలక్ష్మీ స్తోత్రం మహేంద్ర ఉవాచ నమః కమలవాసిన్యై నారాయణ్యై నమో నమః కృష్ణప్రియాయై సారాయై పద్మాయై చ నమో నమః పద్మపత్రేక్షణాయై చ పద్మాస్యాయై నమో నమః పద్మాసనాయై పద్మిన్యై వైష్ణవ్యై చ నమో నమః సర్వసంపత్స్వరూపాయై సర్వదాత్ర్యై నమో నమః సుఖదాయై మోక్షదాయై సిద్ధిదాయై నమో నమః హరిభక్తిప్రదాత్ర్యై చ హర్షదాత్ర్యై నమో నమః కృష్ణవక్షస్థితాయై చ కృష్ణేశాయై నమో నమః కృష్ణశోభాస్వరూపాయై రత్నాఢ్యాయై నమో నమః సంపత్యధిష్టాతృదేవ్యై మహాదేవ్యై నమో నమః సస్యాధిష్టాతృదేవ్యై చ సస్యలక్ష్మ్యై నమో నమః నమో బుద్ధిస్వరూపాయై బుద్ధిదాయై నమో నమః వైకుంఠే చ మహాలక్ష్మీర్లక్ష్మీ క్షీరోదసాగరే స్వర్గలక్ష్మీరింద్రగేః రాజలక్ష్మీర్నృపాలయే గృహలక్ష్మీశ్చ గృహిణాం గేహే చ గృహదేవతా సురభిः सा गवां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी अदितिर्देवमाता त्वं कमला कमलालये स्वाहा त्वं च हविर्दाने कव्यदाने स्वदा स्मृता त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा वसुन्धरा शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा क्रोधहिंसावर्जिता च वरदा च सुबानना परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यप्रदा परा यया विना जगत्सर्वं भस्मीभूतमसारकं जीवन्मृतं च विश्वं च शवतुल्यं यया विना सर्वेषां च परा त्वं हि सर्वबान्धवरूपिणी यया विना न सम्भाष्यो बान्धवैर्बान्धवः सदा त्वया हीनो बन्धुहीन त्वया युक्ता स बान्धव धर्मार्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी स्तनन्दयानां त्वं माता शिशूनां शैशवे यदा तदा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वविश्वत त्यक्तस्तनो मातृहीन स चेज्जीवति दैवत त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितं सुप्रसन्नस्वरूपा त्वं मे प्रसन्ना भवाम्बिके वैरिग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातनी वयं यावत् त्वया हीना बन्धुहीनाश्च भिक्षुका सर्वसम्पद्विहीनाश्च तावदेव हरिप्रिये राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्वरी कीर्तिं देहि धनं देहि पुत्रान् मह्यं च देहि वै कामं देहि मतिं देहि भोगान् देहि हरिप्रिये ज्ञानं देहि च धर्मं च
सर्वसौभाग्यमीप्सितं सर्वाधिकारमेवं वैप्रभावाञ्च प्रतापकं जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वर्यमैव च इत्युक्त्वा तु महेन्द्रश्च सर्वैः सुरगणैः सह ननाम साश्रुनेत्रोऽयं मूर्ध्ना चैव पुनः पुनः ब्रह्मा च शङ्करश्चैव शेषो धर्मश्च केशव सर्वे चक्रुः परिहारं सुरार्धे च पुनः पुनः देवेभ्यश्च वरं दत्त्वा पुष्पमालां मनोहरां केशवाय ददौ लक्ष्मी सन्तुष्टासुरसंसदि ययुद्धैवाश्च सन्तुष्टा स्वं स्वं स्थानं च नारदा देवी ययौ हरेः क्रोडं हृष्टा क्षीरोदस्ययिन ययतुस्तौ स्वस्वगृहं ब्रह्मेशानौ च नारदा दत्त्वा सुभाषिषं तौ च देवेभ्यः प्रीतिपूर्वकम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसंज्ञं यः पठेन्नर कुबेरतुल्यः स भवेद्राजराजेश्वरो महान् सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत् सोऽपि कल्पतरुर्नर पञ्चलक्षजपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्नृणां सिद्धस्तोत्रं यदि पठेन्मासमेकं च संयत महासुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशय इति श्रीब्रह्मवैवर्त्ये महापुराणे द्वितीये प्रकृतिखण्डे नारदनारायणसंवादे एकोनचत्वारिंशत्तमोऽध्याये महेन्द्रकृत श्रीमहालक्ष्मी स्तोत्रम्।